program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका स्वागत है, खैर मकदम है आपकी फेवरेट शो माह रमज़ान में, जिसका ये 15 साल है। यानी पिछले 15 सालों से लगातार अलग अलग उन्वान से हम प्रोग्राम आपके बीच लेकर आते रहे हैं। इस साल जो प्रोग्राम हम लेकर आए हैं वो है दर्स कुरान, यानी कुरान का क्या दर्स है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मुफ्ती कमरुद्दीन मिसबाही हैं जो कि एजुकेशनिस्ट है, यानी शिक्षाविद हैं, दानिश्वर हैं और मुफ्ती साहब भी हैं। आप मदरसा से जुड़े हुए हैं, आप रहनुमा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जिसने बहुत बड़ा काम करने का बीड़ा उठाया है और सुभाष ग्राम में लड़कियों के लिए एक कॉलेज बनाने की बुनियाद डाली गई है, उसमें बड़ी कोशिश ये कर रहे हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत वेलकम है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये कि दूसरों की मदद कब करनी चाहिए, यानी अच्छाई में मदद करें और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको मदद ना करें बल्कि उस पर रोक लगाएं और उसे रोकने की कोशिश करें। इसको लेकर कुरान और हदीस में क्या बातें कही गई है, कुरान का दर्स क्या है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद में सूरह माइदा में इरशाद है, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों पर और परहेज़गारी के कामों पर एक दूसरे की मदद किया करो और जुल्म और ज़्यादती और गुनाह पर एक दूसरे का साथ न दो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से इस मामले में डरते रहो। सूरह माइदा की आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करते रहो। कुरान अज़ीम के इस टुकड़े से साफ ज़ाहिर है कि अगर नेकी का काम है, अच्छाई का काम है तो एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और बुराई का काम है, जुल्म का काम है, गुनाह का काम है तो उसमें एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहिए। तो इससे बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह हो जाता है, ये एक छोटा सा टुकड़ा है कुरान मजीद का जिसका मफ़हूम बहुत बड़ा होता है और इसमें पूरी दुनिया गोया के समेट दी गई है। अगर इस टुकड़े पर ही खाली लोग अमल कर लें, क्योंकि कुरान मजीद है और जो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत है, जिसका ज़िक्र सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये कुरान अज़ीम लोगों के लिए हिदायत और रहनुमा बनकर नाजिल हुआ है। तो ये पूरी दुनिया को हिदायत फराहम करता है कुरान मजीद। तो ये पूरी इंसानियत के लिए ये दर्स है कि बुराई के कामों में और जुल्म के कामों में और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर इस छोटे से टुकड़े कुरान मजीद का एक देखने में इंतहाई छोटा सा टुकड़ा मालूम होता है, मगर इसमें पूरी दुनिया और पूरा जहान, हिदायत का पूरा जहान समाया हुआ है कि बुराई के काम में एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए। अब अगर सिर्फ इस टुकड़े पर अमल करें कि हम बुराई के काम में एक दूसरे की मदद न करें तो यूँ ही बुराई दुनिया से मिट जाएगी और बुराई का ख़ात्मा हो जाएगा। बुराइयों की रोकथाम के लिए ये सारा जो विभाग सरगर्म अमल रहता है और पूरा कई विभाग बने होते हैं हुकूमतों की जानिब से बुराइयों को रोकने के लिए, जराइम को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बना होता है। और वो भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ ज़ाहिर होते हैं, कुछ खुफिया होते हैं। ये सारे के सारे सिर्फ एक ही मकसद से होते हैं कि समाज से बुराइयों का ख़ात्मा हो, बुराई न फैल सके और अपराध समाज में न पाए जाएँ। कुरान अज़ीम के इस छोटे से टुकड़े ने पूरी दुनिया के बुराइयों का ख़ात्मा करने के लिए कितना ज़बरदस्त और गहरा सबक इरशाद फरमाया और फरमाया कि वला तआवनु अलल बिर्र वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। गुनाह के कामों में और जुल्म और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। सिर्फ इस टुकड़े पर अगर कोई अमल करेगा तो अब चोरी में किसी का साथ नहीं देगा, किसी को रिश्वत लेने में किसी का साथ नहीं देगा, जुल्मन किसी पर लड़ाई झगड़ा करने में, किसी को कत्ल करने में किसी का कोई भी साथ नहीं देगा। तो इस तरह से साथ न पाने से बुराई मजबूत नहीं हो पाएगी और यूँ खुद ब खुद उसका ख़ात्मा हो जाएगा। और हमारे हदीस पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स
برائی کرے حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اذا رأى احد منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کوئی برائی دیکھو کہیں پہ کرتے ہوئے، ایک تو یہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ ساتھ نہ دو، اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں یہ فرمایا برائی کے بارے میں کہ اگر تم کوئی برائی کہیں دیکھو تو فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو اس کو، اور اگر فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کو تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، اس برائی کو منع نہیں کر سکتے ہو، باز نہیں رکھ سکتے ہو، اس کے تمہارے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے، تو پھر زبان سے منع کرو، اس کو برائی کرنے سے روکو، برائی کرنے سے منع کرو، اس برائی کے بارے میں جو اللہ رب العزت کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، اس عذاب کا ڈر انہیں سناؤ، انہیں برائیوں سے روکو۔ اور وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو، تب تو کم سے کم دل سے اس برائی کو برا جانو، اور اس کے بارے میں فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور اور سب سے نچلا درجہ ہے، کمزور درجہ ہے۔ ایمان کے بہت سارے درجے ہیں، اس کے بارے میں حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا کہ الاسلام الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ برانچز ہیں، 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل جو درجہ اور شاخ ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور اس میں جو ادنا درجہ ہے وہ ہے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو ادنا درجہ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو یہاں بھی ایمان کا ادنا اور کمزور درجہ بیان فرمایا، وہ ہے ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ برائی کو تم دیکھو تو کم سے کم دل سے یہ برا جانو کہ یہ غلط کر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 درجے بیان فرمائے کہ اگر برائی دیکھو تو پہلے تو ہاتھ سے منع کرو، روک دو، طاقت ہے تمہارے پاس تو ایک دم ہونے مت دو، اس کو اپنی طاقت بائی فورس، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، بزور بازو اس برائی کو روکو۔ جی، کہیں شراب پی رہا ہو تو منع کرو، اور اگر نہ کر سکو تو زبان سے روکو، زبان سے منع کرو، جو علماء کرتے ہیں، داعیان اسلام کرتے ہیں، مفتیان دین کرتے ہیں، مسجدوں سے ائمہ کرام کرتے ہیں، وہ کرو، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تمہارے اندر تو پھر دل سے برا جانو کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ بھی نہ کرو تو گویا کہ تمہارے پاس ایمان بھی موجود نہیں رہا ہے۔ مفتی صاحب نے برائی کو روکنے کے لیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایک درجہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہو تو اسے روکنے کے لیے اپنی طاقت، اپنی شہرت، اپنی جو بھی پاور ہے، جو بھی شکتی ہے، اس کا استعمال کیجیے، اور اگر اسے نہیں روک سکتے اپنے پاور سے تو کم کم اس کے خلاف بولیے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم بولیں گے اس کا ریئیکشن ہو جائے گا، خطرہ ہو جائے گا، اب ڈر گئے ہیں، تو پھر کم سے کم آپ برا جانیے، برا تو جاننا ہی ہوگا، اور اگر آپ برا بھی نہیں جان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے، بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ This program is brought to you by کمفرٹ شورٹ ڈائپر اپناؤ۔ ڈاکٹر شراج احمد، اسٹون، ہرنیا اینڈ لیپروسکوپی کلینک، ہاوڑا اینڈ کولکاتہ۔ پشچم بنگال پردیش کانگریس سیکریٹری و کانگریس مائنورٹی کے سینئر لیڈر زاہد حسین۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں اس سال ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں درس قرآن، یعنی قرآن کا درس ہمارے لیے، آپ کے لیے، زندگی کے لیے کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر پہلو پر اگر آپ قرآن کو پڑھ لیں، سمجھ لیں تو آپ کے دل میں سکون مل جائے گی، اور آپ کی تمام تکلیفوں کو جو سکون مل جائے گی، اور تمام سمسیاؤں کا سمادھان ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے جو آسمانی کتاب ہے، اور ایک ایک بات اس کی سچی ہے اور درست ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب لگاتار موجود ہیں جو الگ الگ ٹاپک پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھ رہے ہیں۔ آج جیسا کہ مفتی صاحب نے بریک سے پہلے کہا کہ اگر برائی کو لے کر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اب وہ آگے بتائیں گے، آگے کیا کچھ وہ بتاتے ہیں مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
समाज से बुराइयों को रोकना, इस सिलसिले में मज़हब इस्लाम ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है और कुरान मजीद ने क्या हुक्म बयान फरमाया है, अगर उसका मुताला आदमी करे। मैं समझता हूँ कि कुरान मुक़द्दस में इतनी आयत मुक़द्दसा बुराइयों को समाज से रोकने के लिए बयान फरमाया है कि उन्हीं आयतों को पढ़ पढ़ करके आदमी का दिल मोम हो जाएगा और फिर वो बुराइयों की तरफ हरगिज़ माइल नहीं होगा। और न सिर्फ ये कि बुराइयों को अंजाम देगा, बल्कि बुराइयों से ख़ुद भी बचते हुए लोगों को भी बुराइयों से, गुनाह के कामों से, जुल्म ज़्यादती से रोकने की हद तक इम्कान कोशिश भी करेगा। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में इरशाद फरमाया और कितना अहम फरमाया, किसी भी बुराई को अंजाम देना या किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, उसके बारे में फरमाया। कुरान मजीद की सूरह माइदा की आयत करीमा है, मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान मजीद की आयत करीमा है, मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। किसी शख्स ने अगर एक भी आदमी को बग़ैर किसी गुनाह के कत्ल कर दिया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया है। अगर किसी ने एक इंसान को मारा तो हमारा कुरान मजीद कहता है कि उसने सिर्फ एक फ़र्द को, इंडिविजुअल एक आदमी को नहीं मारा, बल्कि उसने गोया कि पूरी इंसानियत को ही कत्ल कर दिया। कुरान मजीद ये तस्वुर देता है कि एक इंसान का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का ही कत्ल है। और आगे के टुकड़े में बयान फरमाया, इसमें तो ये बयान फरमाया कि मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर किसी शख्स ने एक जान को कत्ल कर दिया बग़ैर किसी गुनाह के और बग़ैर इसके कि वो ज़मीन में फ़साद कर रहा था या वो किसी कत्ल का मुजरिम था या अपराधी था, उन सब बातों के बग़ैर किसी शख्स को अगर किसी ने कत्ल किया फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, तो उसने सारी इंसानों को, सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी उसी के टुकड़े में, इसी सूरह माइदा में आगे बयान फरमाया, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अगर किसी ने एक इंसान को ज़िंदा रखा तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदा रखा। बहुत खूब। अब इस आयत करीमा में देखिए, सूरह माइदा के इस टुकड़े में वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अगर किसी शख्स ने एक इंसान को ज़िंदा रखा, ज़ाहिर है ज़िंदा रखना ये तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे करम पर है और ये सिर्फ उसी की ताकत और क़ुव्वत है। कोई किसी को न ज़िंदा रख सकता है, न कोई किसी को मौत दे सकता है, लेकिन उसका रीज़न और उसका सबब ज़रूर बन जाता है आदमी। तो अगर कोई शख्स किसी मरते हुए को संभाल ले, गोया कि यानी ये कहना चाहता हूँ कुरान मजीद कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, हम देख रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में पड़ा हुआ है शमशान में, उसका कोई वारिस नहीं है, तो कुरान मजीद हमारा कहता है कि उसको वहाँ से उठाओ और जहाँ से उसकी जान की हिफाजत हो सकती है वहाँ उसे पहुँचाओ। और आपने, अगर आपके इस अमल की वजह से उसकी जान बच गई तो आपने एक इंसान को नहीं बचाया, गोया कि पूरी इंसानियत की जान की हिफाजत की है। इसी तरह से अगर कोई किसी को जुल्मन मार रहा है, कत्ल कर रहा है, दौड़ा रहा है, अब जान रहे हैं कि वो शख्स मजलूम है और आपने मजलूम का साथ दिया, आपके पास ताकत थी, आपने जालिम के ताकत को अपने हाथ से रोक दिया और जुल्म करने से उसे बाज रखा, तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जालिम को जुल्म से रोका। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि एक शख्स को आपने मरने से बचाया, उसको आपने ज़िंदगी उसकी ज़ाय होने से आपने हिफाजत की, उसका सबब बने, गोया कि इंसान को आपने बचाया है। तो उसके बारे में फरमाया कि आपने एक इंसान को नहीं बचाया बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया है। हमारा कुरान मजीद इंसानों की जानों की हिफाजत के लिए कितना कठोर और कितना मुस्तहकम हुक्म बयान फरमाता है। कुरान मजीद की इस आयत करीमा में क्या आपको नहीं लगता है कि अगर खाली लोगों को आज किस तरह लूट मार है, लोगों की जानों की कीमत नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं, अपने मफाद के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, दुनिया मफाद के लिए या जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, आए दिन हम पढ़ते रहते हैं अखबारात में, न्यूज़ चैनलों में देखते रहते हैं कि एक दूसरे को कत्ल करते हैं, मार देते हैं और किस बेदर्दी से कत्ल होते हुए इस सरजमीन पर लोगों को पढ़ते और देखते रहते हैं। हैरत होती है। कुरान मजीद की इस आयत करीमा को अगर वो दिल में बिठा ले और इस पर अमल कर ले तो कि एक इंसान की अगर हम हिफाजत करेंगे तो गोया कि पूरी इंसानियत की हिफाजत हो जाएगी। तो इस तौर पर गोया कि किसी भी जान को हत्ता इम्कान वो बचाने की कोशिश करेगा लेकिन मारने की कभी भी कोशिश नहीं करेगा। तो ये हमारा कुरान मजीद की सूरह माइदा की आयत करीमा ये पूरी इंसानियत की जानों की हिफाजत की ज़ामिन है और उसकी ज़मानत फराहम करती है। इसलिए बिल्कुल मुफ्ती साहब ने सही कहा और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर कुरान को पढ़ा जाए,
اصل ہوتا ہے یہ کہ ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، قرآن کا ہدیہ کرا کے لائے اور گھر میں جب طاق میں رکھ دیتے ہیں تو طاق میں رکھی وہ قرآن جو ہے اس کے اوپر دھول پڑ جاتی ہے، پورے گھر کی صفائی ہوتی ہے، اور کئی گھروں میں ایسا دیکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، لیکن قرآن ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کو نہیں پڑھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے مفتیان کرام کے ذریعے یا جو عالم دین ہیں ان کے ذریعے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ ان کو آپ سمجھیے۔ آج جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی نے بنا کسی عذر کے یعنی کسی کارن کے کسی کی ہتیا کر دی، مرڈر کر دیا، اس کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ آپ سوچئے کہ اس کا اجر اسے کیا ملے گا، اور اگر کسی نے کسی کی زندگی بچا لی تو سوچئے کہ وہ پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا۔ کتنا خوبصورت اور کتنی خوبصورت باتیں قرآن میں کہی گئی ہے۔ اگر اسے ہم مان لیں اور عمل کر لیں تو پھر یہ پولیس اور قانون اور ویوستھا ان سب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن دقت یہ ہے کہ ہم یا تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھ بھی جاتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں دنیا کے لالچ کے چکر میں۔ This program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में हर साल हम आपके लिए अलग अलग उन्वान पर प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम को समझें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूरे दुनिया में एक अलग नैरेटिव इस्लाम को लेकर बना दिया, और इसके लिए कहीं ना कहीं इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के जानने वाले ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम दुनिया को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई इस्लाम सच्चा मजहब है और सच्ची बातें करता है, अच्छी बातें करता है, और लोगों को हम ये बता नहीं पाए। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि लोग ये समझें कि इस्लाम न कत्ल का हुक्म देता है, इस्लाम न किसी को के बुराई का हुक्म देता है, इस्लाम न किसी के साथ झगड़े लड़ाई का हुक्म देता है। इस्लाम तो अच्छा और सच्चा मजहब है जो शांति और सद्भावना के साथ रहने का हुक्म देता है। लोगों को समझने और पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। इसलिए मुफ्ती साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक का चुनाव किया है कि जुर्म में यानी कोई जालिम के साथ आप खड़े हो गए, गलत काम के साथ खड़े हो गए तो उसका अज्र क्या मिलेगा, और अगर किसी अच्छे काम को करने के लिए आपने प्रमोट किया, उनको साथ दिया, तो उसका अज्र क्या मिलेगा। इसको लेकर क्या हुक्म है ये मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आगे। बुराइयों को रोकने के सिलसिले में ये बात सही है कि बुराइयों का वजूद सबके लिए नासूर है, दीन के लिए भी, मज़हब के लिए भी, समाज के लिए भी, हत्ता के ख़ानदान के लिए भी, एक छोटी सी फैमिली के लिए भी, हत्ता कि अपनी ज़ात तनहा एक अपनी ज़ात के लिए भी बुराइयों का वजूद हो तो वो सब के लिए नासूर है और दर्द सर है और अज़ाब दुनिया और अज़ाब आखिरत है। बुराइयों का कोई भी सपोर्ट नहीं करता है जी, हर कोई उसे नापसंद करता है, उसे लानत मलामत करता है। कुरान मजीद ने बुराइयों से रोकने के लिए जो उसूल दिए हैं, मैं समझता हूँ कि कुरान मुक़द्दस के उसूल अगर नाफिज़ किए जाएँ ममालिक में और इंस्टीट्यूशन में और संविधान में इसको जारी किया जाए तो बुराइयों का ज़्यादा ख़ात्मा होगा और बुराइयों के होने का इम्कान बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। हम देखते हैं कि आज समाज में जो बुराइयां हैं ज़्यादातर वो क्या है, आमतौर पर लोग शराब पीकर नशे में रहते हैं और उस शराब के नशे में बिल्कुल वो सब होश खो बैठते हैं और सारा गुनाह फिर अंजाम देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये जो शराब है ये उम्मुल ख़बाइस है और तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए कुरान मजीद से लेकर अहादीस तय्यबा तक सख्त ममानियात हदीस शरीफ में बयान फरमाई है। कुरान मजीद की आयत करीमा में सूरह माइदा आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है शराब के बारे में, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि ये जो शराब जो बुराइयों की जड़ है
اور اس کے بطن سے بہت ساری برائیاں جنم پاتی ہیں، قتل انبیاء انجام پاتے ہیں، دیگر بلاत्कार انجام پاتے ہیں، زنا انجام پاتے ہیں، جھگڑے اور فساد اور گالی گلوچ، یہ ساری برائیوں کی جڑ شراب نوشی ہے۔ اس لیے بہت سارے ممالک میں اور بہت ساری ریاستوں میں شراب نوشی پر پابندی لگائی گئی ہے، مگر اسلام کا جو کنسپٹ ہے اور اصول ہے اس کو ذرا آپ دیکھیں کتنا صاف ستھرا اور کتنا واضح ہے، اور اس کے اوپر سزا بھی مقرر فرمائی ہے مذہب اسلام نے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک شراب اور جوا اور پھانسے اور تیر یہ سب شیطانی کام ہیں، اور ان سے تم بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ فلاح، یہ چار چیزیں ہیں جن چار چیزوں کا زیادہ غلبہ تھا عرب کی سرزمین پر، اور لوگ ان کی وجہ سے برائیوں میں مبتلا تھے۔ قرآن مجید نے اس کو منع فرمایا، ان میں سب سے پہلے برائیوں کا ذکر فرمایا شراب۔ شراب کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ جوا کے بارے میں فرمایا وہ بھی شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ یہ شراب اور یہ جوئے آج دنیا میں جو برائیاں رائج ہیں، بہت سارے ممالک میں ان کو روکنے کے لیے کیا کیا قوانین اور کیا کیا سزائیں مقرر ہیں، اس کے باوجود شراب نوشی رک نہیں پا رہی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر اگر عمل کیا جائے کہ یہ شیطان کا کام ہے، فرمایا ان سے بچو، اور یہ برائیوں کا حدیث شریف میں فرمایا برائیوں کی جڑ ہے۔ اب شراب نوشی کی مذہب اسلام نے اتنی مذمت بیان فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے حد اور سزا بھی مقرر فرما دیا ہے۔ مذہب اسلام میں اگر اسلامی قانون جاری کیا جائے، بادشاہ اسلام حکومت کرے اور اسلامی کنٹری ہو، اور وہاں پہ اگر یہ سزا مقرر ہو تو یہ سزا ہوگی وہاں پہ کہ شراب پینے پر 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کی ننگی پیٹھ پر۔ یہ شراب کی سزا مقرر ہے، اور جب اسلام کا دور تھا اور اسلامی ریاستیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی شراب پینے والوں کو ایسی 80 کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ اسلام میں شراب نوشی کی حد مقرر کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی سزا نافذ کیا جائے سمویدھانوں میں، گورنمنٹ میں، ملکی قوانین میں، تو بہت حد تک شراب نوشی رکے گی، اور اس کے بطن سے اور اس کے وجود سے جو بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں وہ اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ مفتی صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ قرآن و حدیث میں برائی کو لے کر تو واضح کر ہی دیا گیا، ساتھ میں برائی کی جو جڑ ہے شراب، اس کو لے کر بھی کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ شراب ایک دم مت پیو، کیونکہ شراب اور جوا جو ہے وہ شیطانوں کا کام ہے، اور جو لوگ شراب پی لیتے ہیں وہ دراصل پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور بہت ساری برائیوں کو وہ انجام دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں پر اسلامک قانون ہے وہاں پر اسے نہ کیول روکا گیا ہے بلکہ اس کے لیے سزا بھی متعین کی گئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن کتنا کانسیپچول کتاب ہے، بہت کچھ کلیئر کٹ اس میں بتا دیا گیا ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ہوگی ملاقات۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے تازہ ٹی وی۔ آداب۔ This program is brought to you by Comfort Short Diaper अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन।